पताकहस्तविनियोग नाट्यारम्भे वारिवाहे वने वस्तुनिषेधने कुचस्थले निशायाञ्च नद्याम् अमरमण्डले तुरङ्गे खण्डने वायु शयने गमनोद्यमे प्रतापे च प्रसादे च चन्द्रिकायां घनातपे कवाटपाटने सप्तविभक्त्यर्थे तरङ्गके वीथिप्रवेशभावेऽपि समत्वे च अङ्गरागके आत्मार्थे शपथे चापि तूष्णीभावनिदर्शने ताळपत्रे च केटे च द्रव्यादिस्पर्शने तथा आशीर्वादक्रियायां च नृपश्रेष्ठस्य भावने तत्र तत्रेऽपि वचने सिन्धौ च सुकृतिक्रमे सम्बोधने पुरोगेऽपि खड्गरूपस्य धारणे मासे संवत्सरे वर्षदिने सम्मार्जने तथा एवमर्थेषु युज्यन्ते पताकहस्तभावनाः।